أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، هيو وانيمسلم وانتو بابا na wantu mama, walmu'minina walmu'minat, na maislamu na mamu'minina wantu baba na wantu mama. Leo kamba wananyaku maislamu sera nyingi, mana mota nendra nyingi tukamba na nyingi wantu kashinda waivulishia. Nede leo ristahaje rjwe imakuswada ya umwezi wa Ramadhan tuwakabili vavo. Mana kula mwezi watu mwemoja voka tambu harma maswate wavo. Kula mwezi wa hija, kula mwezi fardhi voka tambu harma maswate wavo. Haukamba mwanvavo wasi riska na madhhabi ari madhhabi Shafi'i. Mwezi mungu asor janli ari kesa madhhabi Shafi'i kweli riski ya tambu. Maana wa Shafi'i waitu wa tambo be wantu wamvinga di wantu do atvinga hatambo be kashindo mvinga we Shafi'i hatambo. Maana deja we Shafi'i wa vir na zahe zo azvira nazo dezikweli be wasar wa masoya vavo de rajana zangina. Abone slatsa jona nyangu aho tsahaje rangale fete Iqra kamba de sura handa mwezi mungu aishukidza haramwe Qur'an al-Karim de sura ya handa shikizwa risome Iqra ini rijwe fete amba hali sura handa ni mwezi mungu shikidza arongwa marongo zitini hulawane na huona hal mwezi mungu arongwa harma shahada amba duona au alrongo kaltesha huona. Mana sura ya handa mwezi mungu shikidza na we madza arongwa kamwe na yekao de urongozi wa mtatsorongwao wa huona. Mwezi mungu we madza akajwa kamwe amba na damu leo watu jobuza zangina harimo tafsir akajwa kamba makombora tujobuza harimo watu kana mashindano harimo ulimwengu kwamba na wao watu jivinga watu nga modela ngina ambao do wajuzi rana wajuzi pia. Asimwezi mungu arumilia kamwe arangusura handa yeshukidza na arongoa huona huyo kesi shahada wananyangu na muyangale fete na mgale haramu wa surati Alaq de Iqra de sura handa mwezi mungu yeshukidza na arwa kamwe honda rataji rongodo huone nonto ijwe amba kesi shahada yo. Mwezi mungu arongoa ya handa amba araita alladhi halu sona mtu ikao yukamwe durongozi kamwe wahanda hawonesa bene kartaru meswafi le pare jue hai namna hiyo amba mwezi mungu aonesa doyo sura evavo aya ilo juha haunu mtu ashinamna kana mtume sallallahu alaihi wasallama na yeye kamsaba kamsumjua be msumjua ayi msimjua fete betsobo zangita moja ngomba kamushina mwidunga ayensamba na mtunu hukaya arwaahu staghna ajiwono arwaahu shtahawona yokanare yodi handra para kamwe vavu ya handra amba arwaahu staghna namga harmo Iqra ayajata na vavu hawona. Mwezi waronga baje araita alladhi amdisa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halu sona mtu ikao yanha de abali zao amdan mrumawa idha swalla basa ikawa swali nazo pia msizijua vo kesema kamsha be msizijua rangwa subuhi be msifanya kusudi mke mwa tafsiri sabu urongozi wa ukafsi mtukasijua msijua fete rijal parat na bana araita hali uono yode huona amba in kana ala alhuda
tajilo Muhammadunu harmo uongofu yani haujla uongofu ujepora tena bana aroaita hali uono yani bakwamona mtomba na inkadha basdo kamba akadhibisha watawala vemengo tena ngado uona ini ujepora tena ba undu mwanadamu Muhammad aku Mwenyezi Mungu akumwanyesa ihuona harmo sura kamwe handayo hana renge mba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wae aja aranyesa ambana wae Mwenyezi Mungu swafi haiwona airongwa ya dito maana rongwa bashe alam ya'lam hal kasijua bi anna Allah hakika wae Mwenyezi Mungu swafi ya ra asmona ya harmo sura ya handa ne de ikra huona yokanare na muyangale pia mtsona kakula wanu vaona mtsona mbano yokanare beke katomba ne shahada mane shahada de la huona na kamsanga bana shahada yoona na tafadhalini rangalie feta ambana hali mtu arongo mtu wa baadino ambana ashhadu alla ilaha illa Allah hal vala simona Mwenyezi Mungu na waya rongo feta ambana ashhadu hal vavu arongo ambana nisishuhudia hal vavu simona Mwenyezi Mungu wanyimsika oli giri na wakamba na shahada yote huona hali ule mtu abadino bewa mtu mama jambilamba yeye mtu baba bewa mtu mama bewa mtu mama swaliwo wakati tahiyya warongo ashhadu alla ilaha illa Allah maana tahiyya kesa mtu baba to ike mtu mama weke to tahiyya hali vani wawe warongo ashhadu alla ilaha illa Allah bali mwana Mwenyezi Mungu Omproma souvent ile mwile ongalie demu suswan sofa ndo amade mrongo mateka haraka itongesa zinkondo zengi haramu amasiwa mana mtu mama wae tunga taparwana abo pia ule mengu angamia mwenziyo basi afanya ndo mama sumba no jawan elimu angale mweketita ya bavo tihuona ashhadu alla ilaha illa Allah wa mkasimona Mwenyezi Mungu wala ashhadu anna Muhammadur Rasulullah mkasimona Muhammadi zizo tikweli li shahada lilo la waminifu wa shifuba ni ushifuba na hamtru uamini mba mtamini Mwenyezi Mungu ashhadu tila wa shahidi hukubali mba alla ilaha kawasimu Mwenyezi Mungu illa nkasite Mwenyezi Mungu wa ashhadu na mitila wa shahidi tikubali haintongoyo haumu wangu amba anna Muhammada hakika Muhammadi Rasulullah wa mtu Mwenyezi Mungu be shahadalo loti huona na tafadhalini beli shuntu ya chatongesa rangusu kuyo maswaye yale bavo nakakula wantu warenga ntonga shahada amba huona maana side maswama rarutu side maswaye yema netu mana wantu wengi wose kal girilo bavo be kawasiwa ngode susona hatu bavo muhashana kamwe na uyoti wono yisi kwa giri bede mwisoni wantu wakushola yendi de Misri dojaska wajau mwisoni mba na waka dunga mana na ulemengu bevu wantu wafungu pia na ulemengu maislamu khalafu wakushola yendi de Misri mana wa mazali mewe dunia ajensa mba na wa de Misri de mewe dunia wavu afanya zae bewa sima soya tubavo yalombe maswa ikomba na rawa subuhi ya jensa mbane na madhhabi Shafi'i na madhhabi Shafi'i kakuja mbane aja tafautishe Uislamu side namna yo Mwenyezi Mungu kamrongo harumu Qur'ani ambana wai asijoka tafauti harumu Uislamu amba tafautishe Uislamu marne namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rongo harumu Qur'ani mba wantasimu madhela rongo amba wantasumu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na msikane har Mwenyezi Mungu yonta pia wala musifarikishane nisal suala lini vani aya yini ya kuambia di wa Maka tu kati ayashuka Maka au Madina ya kuambia di wa Maka na Madina mbano wasikane har Muislamu wala sifarikishane har ulemengu au aya yini ya kurongo za wanadamu pia Waislamu wa duniani wana bavoni stahali jabu nilipare mana
ristambiha hawantu ikawa wasiki giri kamba munu vavu katsoja wala vavu mana madhhabi ya Shafi'i na vavu nisimwambia namba na Shafi'i nsagani mwambia namba uo kakusha mba wele Mwenyezi Mungu amveli hadu wa Isa wa mitume wakavumbula harume mitume kavumbula mtume wai bele ka wantongo riparamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wedu wa mwiso wala kafshidika mtu akaalimu jula Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasida Mwenyezi Mungu mumba bas bekafsitsa na mtu tukauja Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tusona mtu atoja wajara na kwamba na vualo ja Muhammad kavu mtu kasida Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na babo sunu kwa kwamba na huona kasida babo tu na rangalie bihar mu aya nyingi swafi huona hiyo weka alam tara au araaita aya nyingi marna na Mwenyezi Mungu arongwa harmo suratul Baqara hautaja arongwa kamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arambia harmo suratul Baqara amba wala kadisa yani qad yisa nara risuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amrumila Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba na Isa risuona taqalluba haylo gawha wajika usuwaho fi samai harmas mbingu be huona tso Mwenyezi Mungu aramba kamba we Mwenyezi Mungu arongo bakad nara Isa ruono wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesamba ruono na huona Mwenyezi Mungu akumona Muhammad arongwa re narwa yani reyo ya vavu huona yo kanare ne harfu mbili bezo reyo we kamon vavu re katoshwalawa maru to paramba na suratul Baqara Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arambia bashe fanzur ngalia ila ta'amika vamrutwanika wae akana mashindano ataipana mbale wae yahufa Mwenyezi Mungu amula pandala mamia na mwangale feta avo mtepara basi vu aja Mwenyezi Mungu ajambanthi abaja mijar mwe mamia ile mshenga mwambia basi fanzur ngalia haba kumwambia ngalia amwambia fanzur ngalia na vu angina utopana ba unzur ngalia reyo toka vavo reyo toka basa shamu mbashe ngalia ila ta'amika shaho wa sharabika na majiaho lam yatasannahu kayagauha wanzuru wangalia tena ila imarika impundra yaho no angalia diyu naire wanzuru ngalia fete wangalia dikona ire yu wananyangu wanzuru ngalia tena ila al'adhwa mingalia miba yo angalia katara para kad narwa yodi ahara Mwenyezi Mungu arongwa wae asuona mardela arongwa bahara mwesurati ya handra surani Mwenyezi Mungu eshukiza ne ajaro wafete mwisoni Mwenyezi Mungu arongwa na wae swafi bi anna Allah kama Mwenyezi Mungu yarwa asuona ili sura handra Mwenyezi Mungu eshukiza na arongwa wae Mungu asuona wale kama Mwenyezi Mungu asuona basi namna jeje ihona rjosi ko giri amba shahada huona Islam pia mlarmo ulemengu pia nyume Islam mlarmo ulemengu na rje fet na huona itafsiri ayo harmo isharabu waelewa naam basi rangale fet bavo ihona yo kesi na ya shahada zizo tambo be huona neka bantongo iyo weka nare huona weka nare wananyangu narangalie tena wakati mtume Musa alayhi salam avenza amone Mwenyezi Mungu hali arongwa jeje Mwenyezi Mungu amjibu jeje tarjue wakati kwa Musa alayhi salam avenza amone Mwenyezi Mungu amwambia Mwenyezi Mungu bajerobe mwalangu arini nonese manenti ni arongwa mbane arini rapara yiriyo vavo nionese anzur yani ili nione ilaika haojo ni huone wao mwalangu nsani huone Mwenyezi Mungu amjibujeje kala Mwenyezi Mungu arongoa lan tarani kushindri nuona
mana ntinakotereyo vavo yedi huona lan tarani kushindri nona wawe Musa alayhi salam kushindri nona walakin bine kautsaonone unzur ngalia kusava kumwambia ngalia unzur ngalia ireti ya vavo ila lijabali ngalia honda lijabali ile vale fa in istaqarra nakaitulia makanahu yani mba ya itulia makani vale ambana uvonu fitre fasaufa wakati huo na mangale fitre fasaufa wakati huo tarani utonona mananjini rujurengo shahada rifanye huona lejeri fanye senkondo harma masiwa na yo shahada lo wamini amini wa uamini edu sharongo la vavo bekarambila banaronti pia vavo shahada lo rismona Mwenyezi Mungu zoti kweli shahada lo rismona Mwenyezi Mungu zoti kweli tafadhali na rilishe naam yo ya har surati al-A'raf arangale fete vavo wakati Musa alayhi salam akuhadisi na mwalatu Mwenyezi Mungu amtaha ademande ha Mungu ambane astaha wae amwene Mwenyezi Mungu na rangalevo arongo mwombe uta amwene Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu aramembaje arongo mba unzur yani ni nangalie ilaika arongwa jerwa be mwalangu arini na nyese anzur wamini wone ilaika hao junuone wawe mwezenga mjibutini amwambia bashe lantarani kushindri nuona iretio ya babu wananyangu iretio ya babu walakini bineke tsonone tongwe nyangu unzur hangalia ono vakumama angalie mono fete arongwa unzur ngalia basi manenti ni rjoro ngoli shahada rilrumie uangalia mwezi rehemorongwa kamutsa la kubalana mbane wasi majaleo iqur'ani hiyo kayasha deleo be jarangu asubuhi bwende mwifasiro tambo na Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arongwamba wa fawqa kulli dhi ilmin alim na mwangalie fitri har mu surati Yusuf Mwenyezi Mungu arongwaje ambana kamtu atubana elimu wale ujuruha haimana elimu ya Mwenyezi Mungu na babo kamtuja mwarongwamba na bavorjo badili kapsiza hubadili la mana Mwenyezi Mungu arwakamwe namnayo aisa vavo kapsiza hubadili mana Mwenyezi Mungu arongwamba na kula yaumi huwa fi sha'ani na rangale fite is ahli zake vavo katraona mba mwenye arongwamba je kadinarwa isa ruono kesamba tsona isa ruono na vakorongwa huona retu ya vavo suro hana tensiro geno mwambiani wavo nisirege mwambia suro hana Mwenyezi Mungu aishukizana rwa kamwe huona arongowa na uyo vingire shahada lo langina huona yangina risrenge mfaswara wa ya sharabu rajirenga rajibayo harmo vumoja tu ambana shahada yo huona tsimwesa ambana shahada tuhuona nsira generonga ba shahada tuhuona shahada ya mtu akubali yo mtu akubali yo wakati rongo mazahidi sanga dovora nga mazahidi ambana zedora shona no ele mazahidi wa kubali wa jamahidi wa mashahidi ya ntongo ne kabso ntongo wa kamba na kubali rika beka ko ngomba na mazahidi huona basi telo hashizungu ni ngomba na voir na regarder zote sawa Mwenyezi Mungu karongwa mbane mtu atono mwezi ile aufunge basi manani kama Mwenyezi Mungu arongwa mbana fama shahidi ameni kumsharu fala sumu mtu atono mwezi anyu na ufunge manani ndo ajofunga innocentini kabla mtu mmoja tu afunga kula tsona dafunga bema netoka mba umwezi wehono hana ufungwe pia nsumbani namnamba na rafikiane mana mtume sallallahu alaihi wasallama asaraga mtume amba mtume ntahamunbe iyo mwajomba aparozofunga tumu ya shimaka na wamaka tu amba mwezi ukobua
uone hana dewa wa Maka dewa uona au na wa Madina. Manapo mtume akade Maka na Madina. Hali mtume afungutsumu ya Maka na Madina basi. Mana Qur'an kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia amba mweni vavo na ikarna mashindano yatu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Leka mna mashindano yanyu mushindana na mrege ha Mwenyezi Mungu ni ndani mwa Qur'an al-Karim wa rasul na hamtume be Mwenyezi Mungu kati ya mtu araru wala kati ya shiyo shararu vavo. Farudduhu ila Allah wa rasul na mrege mtongoye ha Mwenyezi Mungu na hamtume. Hali na rege Qur'ani njiri paramba Qur'ani iritafautisha ambaru tujua maislamu wa sharabu wa maislamu arabu tu maislamu makomorie wa maislamu makomorie tu munimbei ayato ntongoyo. Na baba msumwambia nimba na ragalefeti harimu surati al-Baqara musowayo wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jala jala kujorongwa harimu muisuro surati al-Baqara amba arongwa tini ile pale rujua itongo ya ikamba jorongwa harimu surati al-Baqara tena baba no harimu surati al-Baqara simambana mbana ragalefeti be wa mtume sallallahu alaihi wasallam wae Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arsifia yotongozahe na maswahaba wakamdunga. Mwenyezi Mungu asifia jaromba je amana rasul amini ule wa mtume wewe tu Muhammad amini bima unzila ilahi zashkizwa julahe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbihi zalawa na mwalahe azamini wal mu'minuna na watu muamini Mwenyezi Mungu pia wajao wakavavona we Muhammad sallallahu alaihi wasallam waamina jao besi we Muhammad tudamini kullun pia yao amana billahi wa muamini Mwenyezi Mungu wa malaikatihi wa amina malaika za Mwenyezi Mungu wa kutubihi na zio zabeka arangwa mbana wa kitabihi bi arangwa wa kutubihi na zio za Mwenyezi Mungu pia wazamini wa rusulihi ne mitumia Mwenyezi Mungu pia wayamini rangu Adam tampaka Isa woka wahara ya mtume mmoja babo warangwa anti la nufarriqu baina ahadin min rusulihi karsi farikisha taumusha miongoni mwa mitume ya Mwenyezi Mungu karsi haraya rasharangwa amba Ibrahim da mtume be Musa kaka mtume Musa da mtume be Isa kaka mtume Suleiman akamtume fulani akamtume karsi kwa ntongo hiyo la nufariqu baina ahadin min rusulihi yaka kwa ntongo waroko basi wakalu waroko samiona wasirikia amwesa wa atwana ritu'i beka wasir de bayahudi ambaroko bana samiona be wanswaina rikia be ransui wakawarongo alo kawafanya ntongo hiyo Muhammadi na maswahaba wao wakamdunga kawarongo wa ntongo hiyo be warongo baje Nkawato walikuwa samia na rikia amwesa watu anaritoe. Ufurana ka utukufu wa hao malatu Rabbana he malatu wa ilaika na hao jul masiru margayatu rusregia hao. Basi manentini wandi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waina maswahaba wakadunga na sukuyo washavole Qur'ani na kwasomia yo tawani waitu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akubali mitume ya vira na maswahaba yale maswahaba yale wakubali mtume hiyo wakubali pia Mwenyezi Mungu wamkubali na Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu hao moja wamkubali wakubali na malaika za Mwenyezi Mungu na zio za Mwenyezi Mungu maana malaika za Mwenyezi Mungu zizo kweli zizo dezaja mauri wa Jibrilu akushikiza wahai akavula wahai wakutubihi waamini nezo za Mwenyezi Mungu zonzi pia beka rongo mbana wakitabihi be warongo wakutubihi na zio za Mungu rangu Taureta Zabura Injili Furkani zopia wasikubali zozo warusuli ni mitume ya Mwenyezi Mungu pia ranguna Adam topare Muhammad sallallahu alaihi wasallam warongo la nufariqu kasifarikisha baina adin taumoja wa ntu wao mindusli miongoni mwa mtume ya Mwenyezi Mungu manenti ni leo wasi rishokomba risijo kubali de Imam Shafi'i de mkubali wo
bersi muharaya wa Imam Abu Hanifa de kao fundua Imam Maliki risijo muharaya Imam Maliki mana wasi madhhabi atu Shafi'i risijo muharaya wadunga memampe avo risirso haraya mana ntini wamaka kawara madhhabi pia bi wamaka wasulume pia madhhabi ayo mana wajomba na madhhabi ontro pia wadungu de za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bika waka haraya za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hali Imam Shafi'i simdisani mana wanyu de mwaja mumtafautisha na maimamu wabaki mana mtamronguwe urongozwe orongwa wahano amba monvavo wantu wangina tide wamdunga yani wantu wamdunga wao kawatojo wadunga mtu atsoko wonsi harumwa maimamu yayo mana vavo maimamu yayo yeti Islam de mana vavo na mrongo vavo musone sakamu halo musone samauri maimamu yasalia yayo woti Islam vavo imamu Islam de Shafi'i vavo wali mufarikisha baina ya maimamu yayo muya haramba wasalia wao tiwao na Mwenyezi Mungu arongoa suratul hal mustasabaka afatu'mina bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd har musamini ba'd yazio mwekufuru ba'd yazio si haqi tamja musirli satsumu musirifungi satsumu ya wantu wararu har maswaya vavo har mashishwa moja har mashomo sparambane wantu asunga tumdifera musirifungi satsumu ya wantu wararu vavo wafungao na wamaka wafungao na wakomori hususan maore kamwe bivo wafungao tumu ya shimaore hali ntahamto waenka mafundi maboleka wanyede mwavinga idini mwatia ifijolini tekaomba kamsikira regani mwe Qur'ani na haru za Mtume sallallahu alaihi wasallam hali tumuntaru zo zafungwa avavo itumia mwezi mwekubali vavo David ntahamu muriveyo munambia yo de ya mtu aifunga na twashimaka hali de tumu ya mtu aifunga na mkomoru hali tumu ya mtu aifunga mbaye tumu ya shimaure tu vani tumu ya kubala hamwezi mgudevi na murive yao hususan kamwe wawe mufti wa shimaure irive tumu wawe kubali mbada ya kubala hamwezi mpardon onto wara rafunga tumu harumanti moja tumu ntaru tufungwa harumanti moja yodo wawe rabuzi washimauri naam wawe washkomori wakubali amba monvavo wawe kubali amba waislamu hatu 100% maneti nufungiso wandu tumu nyingi vavutini manetini mana leo i teknoloji ivenu hapi harmo lemengu kamuspikiri mbana wandu atoka tule sukuli waka na wa Imam Shafi'i kesimba kaiwona aiwono mana awono harumwa surati nun wal qalami awono telefoni na wai akubali aronga fita mana idha swala hadithi fa huwa madhhabi na kabjamfa sawa hadithi ambana Qur'ani kubali dungana za Mtume amba vavo wanto watojwa wakevu moja na zangu zambali basi arongora buse mana iyo ndio madhhabi yangu mana mtu harimo madhhabi hentini mana mumri kamba madhhabi he ara andu katujwa tsunga vamoja tini na waika jarongo mantu watujwa tofautiana tampaka ikiama hime mana waidi mtu mamiso yodi namna mwera nazizo ni stregan mwambie nba wani mafundi na msikane imihono msikane pia imihono pia mwa masoe vavo mwafikiane mfanye fasafete mfaswara wa shahid fa wafa man shahida minkum shahru falyasumuhu mtu amini hanyuju de rongozo warongolwa mtu amini hanyuju amba mwezi uja manansu ufasiri hali yangu na fasira na jua na harumwa imani yangu nonao amba nafaswara ulio vavo faman shahida minkum shahru mtu akubali ala wa shahid mbahanyuju mwezi tuo uja abasi falyasumuhu na ufunge yani vavo akubali mana mlamba mwezi ubua akubali mwezi uja basi hana ufunge bimuskarongo amba na mtu wana mwezi anyujwe ina ufunge maana kali namna hiyo wamitsaona kala lazima ufunga
na rifasura na fete luhaya tu tarafikiane musketse mwe vurandu zinkosi mwele santu indi zambali na mbali na ufungi santu tsumu zambali na mbali na mwezungu moja Qur'ani moja Muhammad doe Muhammadi beka usimu Muhammadi aloja Muhammadi na mche musurovuro zinkosi mwetsonge sabe mtunarengezo manazahe mana mwezungu arawa bahari mwe surati Nuhul Kalami arongwamba fasalu ngadisontu wao ayuhum dofi hauju bidhalika zain mbande dhamana arenga jukuma la itsumu ya maswaya yo avore sidisa mtu arenga jukuma lo mana mwezungu arongwa rjuse saluhum ayum bidhalika zain wajise wantu wao mbani hari mwazintongozini de dhamana vavu risaha wawe mufti wa Komori mufti akbar kubalombo mufti mbole hari mwencha Komori urivemba urenge dhamana za makomore pia yao wala sina makomore ntu mana ule mengo pia usivulishia zo zirongwao amba shahada huona avortsa urivemba urengezi dhamana zao mana mwezingu darambia ruhudise basi ruhudisa ritsa urenge dhamana zao mwenye ewa wefundi mbole ule maore renga wajao dhamana zao bese mwezingu anakuamba je saluhum wajise wantu wao bidhalika zitongozizo zaimba ninde dhamana wakubala renga dhamana bana basi vavur mbarsizia vavutu yotu ushindwa mwanadamu islimre mwezi mkubwa usire wanadamu sonaye wanadamu muzungu anakuwa mwezi wa Al-Baqara amba yani wanto yastayuna nasa wala yastayuna Allah wasone haya wanadamu beka sumuna mwezi Mungu hewa mufti muone haya de mwezi Mungu besi de wanadamu batoromba na bavo kwa kujua de namna yo mwezi Mungu hansimba na wafoka qulu dhi ilmi alim kakula jenso mbane hauju mwalimu uvualo juhahe anandimrana wai tafadhali Mwezingu arongwamba je fadhakir bil Qur'an man yakhafu ain na nzaonto hai Qur'ani mtu ariosika kiyama hiyo basi ursuhunani sidza amba na rege Qur'ani simna zani na regar mwe Qur'ani kawasi Qur'ani yashmaka na Madina amba na je ya ayuhal kafiruna yakoshka de Maka voya ayuhaladhina amanu yakoshka Madina vavuzo shikizo de Maka na Madina vavuzisa kama mbe Qur'ani yashimaka na Madina no au na mrabe neka yashimaka na Madina rijomba wasi kasa harumwa iyo vavo kasa harumwa Qur'ani vetanke kwa wasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasi Muhammad ajar some Qur'ani na relishele garumwa Qur'ani ntume vakofa kalisha ntongo taru na mangale fete be kalisha ntongo taru hele orsiona leo ziveno apia ule mengu sijua leo orsiona musirifanye sina malaba tongo za shule bazo zifu leo orsiona ntume katakofa rongoba na taraktu fikum silishi harumwanyo amroini amri mbili tunazlisha ma intamasaktum bihima neka muzisi kitongozizo lan tadhillu bandi abada kamna upotea banda yangu nela vantasuku kitabu wahid ya Mwenyezi Mungu de Qur'ani al-Karim wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam manenti ni le urjone kan tongararu jerisi ke giri nita wewe Imam Shafi'i wewe har mwezi hisabu wajao maana samtamba kasar mhesabu har mwezi hisabu za wanazon wae har mwezi hisabu za wanazon beka arso swayo meso kiyama ambakar mdungu Imam Shafi'i simwambiano zo har mwa aya na rakalefe ne aya mwezi ngoroma bashe sukuyo Mwenyezi Mungu wae dajo tusofa ntamba madha ajabtumul mursalina wayo mjibu utini mitume mursali kasha mamba na madha ajabtumul imam Shafi'i kasha tsana mnayo amba hewanyu makomorie madha ajabtumul imam Shafi'i kasha tsana kasha tashtiyo amba mjibu utini imam Shafi'i marabuzi imam Shafi'i wo harumwa zisabu za harumwa wanazoni weka vumbula mbaye mtume
Madam Samra ngamba vavo tsivingia utuvutanga kwamba sana mjoi Imam Shafi'i. Mesimama na Madam Mtume ajaruonesa. Amba warathatul anbiya wal ulama. Madam Samra mbana wokaona. Madam Mtume ngamba na watu warithi mitume do wanazoni. Bedo wanazoni wa kweli na we Imam Shafi'i we mwanashonu wa kweli maana aono swafi namgali aone telefoni iliyo hailo mbana hata kaya kanwe aiwono haramwe nuni wal qalami. Mwezi Mungu nzamba na vanu wanto wanashtua uvulishano makioni hana wajene wavulishano sho na wajene ayo uyilomba wasivulishana sho neka wanashtua uvulishano harma makio yao de mana tawantu wajo ajafana telefone leo sasi rongo ban kamwerlio na wanyu kama maore basari musikia na heka wade harmo dunia kama na vani reference abe vonsi mlar mo dunia e telefone urskiliana au na muharam na telefoni yo tambo madam chamro ngo bana bidja rashanayo eske ne kabidja basi telefoni bidja kesi lazima mvulishana wawe umuvtulio maore na komoru wolo komoru ngarja kesi lazima mvulisha telefoni kama usona kwa zatu bidja maana telefoni yo kaka skuyo ne kama usona kwa bayo bidja basi itele kesi lazima angalia kesi lazima wafilmu tele wala gua zini zirongolwa kamwe haramwe Qur'ani. Naam, na vonsubuza mwambe na hauzuri darsa nyingi bila mkera zine muidungi mana ristambiha haivo murufungisa utsumu za suku na suku murle sawindi za suku na suku morde namne karaona muhajana wa mufti na vonsiro kwa mwambie yo mwambe fete mufti wa lokomorwa arengezwa manazahe ande to baharaka ntongole afanyiso wantu muhashana harmwe maswaya amba wae andre aswali india ya ilhijja alo swali maka akubali mbahule dovano amba je itopa rohana alo swali india hule maka be amurisha makomorie arongomba wanyu na mswaya nyu demeso mfumonti ile haki ntamumdisa amba ile haki au afanye sio watu wale basi zile dhamana azirenga beva vorta hale mwambie ambaye manati risaha arege aje atahe msamaha Mungu beside wamo kasinza msamaha wami wala wasirongo halo na msamaha da Mwezi Mungu na Mwezi Mungu msamaha na yoto kiri wala sone haya wala sidi wewe ke usone haya wanyu mafundi mabole mlihara mwa television mwavule nafasi mana wanyu mapresident wamrengi mateka ma wanyu musilabiha na mapresident wa wote wantu kombane wao de Qur'ani este Qur'ani wala wote mapresident wote Muhammad sallallahu alaihi wasallam vodo joko mjomska no force mbana na ngamana de hunu ama wavo imlo na sankili mana mwasoma lazima ni mwanzo wantu wao muje mwafanya ntongo imefanya muhashana amba na vantu afunga na maka mwafungu mesoska kiama msona ziliwazanyu zo mwasifanya ntikamba na aswali na mtu ashimaka msubutu mumrenge mumfungu vavo mtu aswali na uvuhano ikawa de mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzwala msubutu mumrenge mumfungu mtu aswali harimwe kibla mtu afungane kibla mumfungu kamsona harimwe surat al-Baqara kamsone ntongoyo namnambie musidale naam mwangalie vone kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu rarongo rangu mwarolemba na amono mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam halo angaliao mbinguni mba astaha ikibla ajivwa nayo Mwenyezi Mungu ashamwambia bashe kadinaru arsirege wa hadisiyo sirege fete Mwenyezi Mungu bashe kadisa naru aruono takallu balo gauhao wa Muhammad wajhika yani uso fi samai mbinguni ambao star huve kibla wajivua Mwenyezi Mungu bashe faraluana karto tawalsidza kiblata ikibla kao tawahad wajivua nayo basi vani kibla ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajivua nayo
wae aitsawa ta mwezi Mungu ambayo wawe mtu achafunga na kibla yo ushomranga mfunge manatini choka yasabe musa romba je fawali basilekeza wachika uso wao shatra al-masjid al-haram harumwa imaka al-mukarram harumwa al-kaaba lovavo halvan mwezi Mungu mwambia do Muhammad to kabil vale na kama kavavo abuza mwambia je wa haithu ma kuntum na vonsi miliona mwiso ambaye ja harumwa sayakulu mkadal sayakulu na vavo mwezi Mungu anaomba na wao watu wajinga do tsorongo sayakulu sufahau minan nas watorongo wajinga mengoni mwa wanada basi wanyushi karimo wajinga le mwajinga mbayo wajinga do tsula gona mnayo ndoko za shinamna basi le zinda zirongo avanamba na zoro gona mneni be wajinga do ajola gwao zintrongo ze kibla ya Muhammad kamba akako kabili Jerusalem bes Baitul Muqaddas devon vahara kabil be ajanya ngoma matia he mbinguni ambane asali kibla bakwa mtume Ibrahim alayhi salam del Kaaba Mwenyezi Mungu ashamwambia basi rusuhuleke zababo hali na Mwenyezi Mungu arangwe kwa sasa yakulu ambao wajinga dosa la gwenai ambaka wajivo na kibla Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi mwashao mwasika mtu mwafunga wavu wafunga na wamaka Mwenyezi Mungu na mtu na harama ushinga huo mara musasibi hana washinga korongola papo mwelewa narsome Qur'an narsome musirifanya malababe sikulemo korongo ari Qur'an kaifasirwa leo simwambia niyo maana kama kosa mwa razijwa zirongoa maana makosa mfanye zanyu tu mwenye rongomba je wa haitho makuntu na vontu mtokao fawalu na mlekeze ujua kama wasano shatrahu bavo makavavo eske vani nbokolongola de uso tu remo so der kabili makavale tu de swala tu beyani itumu lazima irikabisi habi ribu ziri kabuze Jerusalem ewa vale rikabisi de komori badonyo bakona zanyu zangina vani swala jara kuambila tumba nirikabili maswala tu ya kabili maka be itumu yani nirikabilishe le komoro de namna ene basi simwambiani amba narna hale fete moya jara ngwa fete wa haithu ma kuntum vonsimlio fawalu ujuhakum shatruahu na mlekezele babo makababo basi babo mosa korongolo tside uso unutumba urukabilishe hule yani ntongo zatu pia rizikabilishe harimo Makkatul Mukarrama wode uvuhano rapare kibla yatu wode uvuhano mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azola wode uvuhano wa Mwenyezi Mungu tule ajibu anavo na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantukul hawa inwa mtume wewe kaparola gwai hawa wala kaparo fanya ntongo tu tanke Mwenyezi Mungu zamwambia ifanye basi na rejema hapo Mwenyezi Mungu ajivuane makayo zaidi rana we Muhammad Mwenyezi Mungu ajivua na likambalo limana tamamurisha Ibrahim andalifanya zimaleka za Mungu zijivua zinongo za Mwenyezi Mungu ajivua nazo azifanya na mnajeje wasima komorie rjohara yo mbakasivua ni makatini asinsimwambia nba zitongo pia rahambilwa zikabilishe de makavavo harimo alikambalo vavo Sio Mwenyezi Mungu areli fete babo lazima risome zijwe mbana vonti rutokao ilekedze maozo yatu devavo makavavo mwelewa na mwanga fete na regale fete ale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arambia sumuli ru'yatihi narfunge umwezi hauona na yayo c'est-à-dire nekava mtu moja auona mara par exemple mtu wo waeha Faransa aono umwezi vavo fama shahide le rongo komuratu hule yije mbana wao memsi kwa uona be ukia lazimwani wao ukubali ndi fama shahide le mbao ukubali ambane mwezi ubwavo hano kada vao lazimwani ufunge beke sika ambane mtu atona umwezi manaka ni namna hiyo vavo lazimwani paka mtu aone umwezi maana mwezi wavo hano tojua ubue wavono kwa subue vavo hule kawabo basi nekadi namna yo wavone kabwa ndoka kasa mwafunga paka skotso wonao uelewa apla ronga wafturu liruyatihi wafutari huona nayo mwezi be wavo simpaka bantu pia waone kama umoja auona avo baki
neka waamini lazima nawe vodi jofa manshahida ambasila wa shahidi narangali example leo bana narangali fete har mwe maswaya tu yayo hele murla bao muftula ramaka hule andra swali awalisha wanyahe narangali fete ambana ilera ya maswaya tu yayo bao ikomoru na ilera ya maka lirade yo vasa no herenga ilera na hekarina 9h6 maka 9h6 kavu 10 minutes amla samnye vavu zo zakari buzo tongo moja zo lera moja vavu risilabwe wana nyatrume islam risilabwe na ringale filtre joie hele liyo ringale lera za maswaya tu vavu na komoro zo za sawa mwelewa lazima ringale tongo zo rjwe be riske wantu funga tu mana usparamba na maore wasalia wafungu leo wasalia wasifunga meso wasalia funga badameso indi ahisha wasalia wasila yindi leo wasalia wale yindi badameso wasalia wale yindi meso yoti haki narkenkonyo moja rifunge moja le yindi siku moja basi beriskere fanyishana halo ambana ule asifunga leo mana leo shuntashapata hasara swafi maswatu ni dizitongo salari madhhabi na mtu wale hasara swafa pasa mtu hasara vavo dewe mufti wa henswa vavo na mhedze mufti wangi na beho rahati mufti mana staff ntambo sino neka saba kivavo na andre toba amsemo zungumsama asunge tafsiri ntambo mana simwambia nfete valamba na shahada lilo yuti huona yohula wa shahidi vavo lazima nirjue na nyangu maislamu na ngale fete helele rasosile vavo rifunge vamosha rile indi vamosha risilabwe vo bema zantongoyo isteo mani narfasuru fete lwa sharabu mana wasitwarabu benya ringale fete hele ritoka no sirumo watu hele tafsiri yasha mana simwambia fete ambana huona ritwa babo shahada do hushudia mana wanyimoro wari hushudia do huona hula wa shahidi shala hula wa shahidi ukubali umwe waho mana wanyimoro wa ashhadu alla ilaha illa Allah kutuno mbavu mono mwezi mkube ukubali ambane kabuse mwezi Mungu nekati kabuse mwezi Mungu angina nekati mwezi Mungu watu mwelewa wavo lasimani anke zato sifanye hazi tababu sikazaki fa waranyangu maislamu na munsamihi nekati tunakuwa tunangu kashivya watu na hele nalagua munsamihi nersamihi yani renshi wamoja wasirke wamoja ke konyo moja wasima islamu kama kavanze mwezi Mungu arifadhi arivukishe au venzahe subhanahu wa ta'ala amin avo al-Fatiha آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبلنا منه وإنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا لا إله الأولين والآخرين وأورثنا الجنة مع المحققين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.